Diyos karong adlaw sa among Ginoo pagsimba pagalagad kanimo. Ikaw Ginoo Diyos mag-awat sa pagdala ng mga anak sa pagdala sa mga balik na inumanan aron Ginoo sa pagsimba patay. Usga kami sa mga balanong pulong among banunggan. Kita Ginoo sa pastor sa pagdala ng Diyos may balita. Ikaw ang ibangay kanimo Ginoo ang kaluwasan madunggan sa tanan ilang Ginoo ilang Ginoo madawat sa Panginoon Diyos ang iyong pamahalaan. Ginoo, karorasa, ikaw ang musligan, itugyan ang mga tanan, Ginoo Diyos Diyos ang pagkaman. Sa ngalan ng Kristo Jesus, nga mo maniliwas. Amen. Yes, kapaparayan, at mga beto mga hymnal, hymn number 8, Sunshine in My Soul. There is sunshine in my soul today. Carry this, sing. There is sunshine in my soul today. My heart is and bright. That glows in the early sky. Lord Jesus is my life. Other sunshine, blessed sunshine. Bring out peace, Lord, happy moments roll. With Jesus, joy is smiling face. There is sunshine in my soul. There is music in my soul today. A carol to my King. And Jesus listening can hear the song I cannot sing. Other sunshine, blessed sunshine, bring up His fun, happy moments roll. With Jesus, show His smiling face. There is sunshine in my soul. Verse 4. There is gladness in my soul today, and hope and praise and love for blessings which He gives me now, for joys live above. Other sunshine, blessed sunshine, make happy spot, happy moments roll. With Jesus, joy is smiling face. There is sunshine in my soul. Mayong buntag na itong tanan. Atong pasalamatan ang Ginoo nga karon nga patag hapon buhi mata. Atong milabay Domingo dito, atong milabay Domingo mga alas 11 siguro to. At ako magsimba to. Pag kuman na mo og siban niya dito sa kalain man ta sa Facebook. Amo nakita dito sa kuan kanang dito sa bitaw mga post bitaw dito ko na kurat ni kay naay nag-post dito ko nga kanang ang akong katong pastor namo dito sa Kapatagan si Pastor Jackson Siangco, Pastor Jackson Siangco. Maugin to siya ang pastor nga gigamit sa Ginoo para kuan ko maka-decide din ko nga magpastor kay sa una ko hinahon magpastor. Katugid sila gigamit tong tawhana. Pero tinga nakuan ko dako kay kasaguyo dito sa kasing-kasing kung hindi kita magbuot kay Ginoo man. Mga alas 11 sa
udto anang adlaw nga Domingo, mao daw kuno ang pagkabukto sa gininhawa. O niya namatay si Pastor Siangco, o niya dili klaro kung sa hinungdan, pero halata na kaayo ba kada bang nakuha na gyud dito kung say kuha na gyud ko kini murag COVID siguro ni. O pagka mga Miyerkules, among Miyerkules kung di ko masayo, Huwebes na siguro, Miyerkules pa to. Amo nakita nga gipost na dito sa naigipost na po dito nga nakikita po dito unya picture ni Pastor Siangco unya isulod na siya sa gamay panga. So ako nakuha nga naklaro na dito kay naay mga mangutana di ba mutugan kun sa inungdan sa kamatayon. Klaro magigayo nga na sakit sa COVID unya sila dito kaning i-lockdown sila. Lockdown ang kapatagan hasta po ang kuan kanang ang kining singalan ani Maranding. Sa Maranding po kay kabahin gyapon kay na pastor sa ako sa pastor pastor ya dira to mention kung singalan ang tod pagkaron mo to'y pinakauna nga nabalitaan ako nga nasakit dili gyapon nato pero klaro kayo kung sa sakit unya karon naa gidala sa kung ibawan i-quarantine siya naa karon sa kining murag Marawi man to. Ito. Kay murag na dito'y kuan gyud ka facility kun bitaw nga murag kay pinangga mo kay nas gobernador na si kuan, muna ang gobernador gid dito sa Lanao del Norte mo inag pahiluna ko kay pinangga magito niya nga pastor. So muna akong pag muna kuan ba sa diretso nga pagkasulti piting ko ana ko paggahuybis ang dating mayor sa kapatagan namatay po ba. Muna nga, kani itong mga tao nga dili mo tuo bitaw nga kini COVID kuno tinuod. Kuha na lang yun. Di na lang ta magpadala na niya kay kini COVID-19 tinuod gina dili na ingon nga tiyaw-tiyaw. Ano mo tuoan ng mga bitaw ng Facebook kay punta bitaw diya sa gitawag ko mga private message nga doktor kuno na dito sa Amerika basi wa na matagid pagtagan pas gobyerno mo na nga himo kuno ilahang mga view about sa coronavirus pero tinuod na. Dini sa atos butuan ining mga simanahona kapalon po siguro tas balita o pila ka bukan na namatay, pila ka bukan nataktan bisan diri sa ato sa San Vicente apil po gyapon ta nga itingtin taas ang rate sa ato aron ining kaso sa coronavirus muna nga kita karon sa pagkaron matamping lang kita kay isa ra day kinabuhi na to. Isa ra itong kinabuhi kaya ining lawasa isa ra itong kinabuhi pero sa ikaduhang kinabuhi mo na atong isgutan karon. Mo na itong isgutan kay kung mamatay mo uta dinhi sa lawas unya wala nato gyud maangkon o ito kinato hatagin pagtagad majority man pud sa mga tao di man maghatag og pagtagad sa Ginoo. Mo na diha nga kung mamatay ka nga wala kini mo hatagi o panahon ang Ginoo sa imong kinabuhi diha gyud ka magakaproblema ining atubang nimo sa humanan sa Ginoo. So, sa magkausapan, hanggang sa tanan nato ng mga kaigsunan tingali, mga kahigalaan nato sa Facebook o dinhi sa atong tibok nga palibot ang solusyon ra gyud para masulbad ning ato ang kuan kini ato karon nga giantos nga kini ang hulga sa kinabuhi nga kini mao ni coronavirus. Ang usa ra gyud ani nga solusyon nga magpabaksin kitang tanan. Pero doon ay mga tao nga dili lagi magpabaksin, tungod lagi kay hadlok. Hadlok sa sila, labi na ang ato ang gobyerno ba yan, naningkamot kay mabaksinan ta. Kunya, naningkamot ang gobyerno para nga maluwas ta, pero kita magpagahi-gahi po tao. Imo ginang, mo na ingon nga, ikaw mo'y naghimo sa imong kaugmaon. No? So, ako kung naanay available nga, kung ano pabaksin ko kaya mo na magiging solusyon ng baligtas sa normal. No? So, karon kabuntagon, ato ta karon dito sa ato karon pag isgot sa pulong sa Ginoo, kini ato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ang ato karon nga kining pagtulon-an naata mabasa nato ni diha sa Juan kapitulo diha ta karon sa Juan kapitulo 5, basahan sa itong mga Bible. Sa Juan Kapitulo 5, niya versikulo 28-29. Duha lang ni ka versikulo ato ang basahon. Mao'y mahimong sukaranan sa atong pagtuon karon nga buntag, no? Nag-ingon dinhi sa ato ang
version matud pa, ayaw katingala niini kay ang takna nagaabot nga sa diin ang tanan nga mga anak sa lubong makadungog sa iyang tingog. Versikulo 29. Ug manggawas sila nga mihimo og maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi. Ug sila nga mihimo og daotan ngadto sa pagkabanhaw sa pagkahinukman sa silot. Mao kini ang bersikulo sa kasulatan nga mahimong dugukan sa atong pagtuon ini orasa sa kabuntagon nga nagadala sa uluhan ang dakong panghitabo sa katapusan mga adlaw. Mao ni karon ang titulo o title sa ato ang pagtulunan nga pagatukion ini kabuntagon ang dakong panghitabo sa katapusan mga adlaw. O ang atong teksto nagaisgot kini sa mga patay nga naa sa lubong nga makadungog sa tingog. Unya sila mubakod, ang uban nga mabanhaw ngadto sa kinabuhi, ug ang uban usab nga nagbuhat og daotan mabanhaw ngadto sa pagkayokman sa silot. Sa di pa ta mo adto sa unahan adto sa mga pag-ampo. Magampo ta. Ug Ginoong Dios, kaya kami nagapaubos sa among kaugalingon sa imong atubangan. Unas tanan Ginoo, pasayloa kami sa tanan namong nga sala, sa buhat, sa pulong ug sa una-una. Ugasin kami o Dios sa imong hamiling nga dugo. Ug nining kabuntagon Ginoo imo akong tapos nga mahimong kasangkapan aron Ginoo sa padayag ug sa pagbutyag sa mga pulong ug Ginoo nga gusto nimo ipaabot sa among tagsa-tagsa nga mga una-una sa tagsa-tagsa ng pasalabutan o sa among kasing-kasing. Ginoong Diyos, magministeryo yun sa imong pulong. Tungkol kay ikaw lamang amahan ang makahimo sa pagdala niini nga may igong kabukaton sulod sa among kasing-kasing. Ug makahatag ka namo og kahibalo og gugma nga amo kinitangdan sa sulod sa among kasing-kasing ng Dios. Ginoo ako nagamo sa kanimo bisan pa sa among makaigsuonan nga wala pa karon dinhi. Katong available nga makasimba o qualify sila nga musimba nining among pinili nga panahon. Itugon o Diyos nga hidangan sila karon aron nga sa pagsugod na mong pag-discuss ini mga butana ilang mahibaw-an o Diyos ang lintunganay nga mga bahin nga among pagahisgutan ini kamuntagon. Salamat o Diyos sa kaluwasan ug labaw sa tanan among gihangyo ka nga tungod kay kami imong mga tinubos magpataliwala ka karon sa among pagsimba. Sumala sa imong ingon Ginoo duha kong tulo nga magagatigo magahisgot sa imong ngalan na sa taliwala. Magministeryo ka sa matag usa ka namo o Dios sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Sa ato karon mga igsuon nga gibasa nga bahin sa kasulatan diha sa Juan kapitulo 5:28-29 matud pa niya ako lang palikod. Ayaw katingala niini kay ang takna nagaabot nga sa diin ang tanan nga anak sa lubong makadungog sa iyang tingog o manggawas sila nga naghihimo og maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi ug sila mihimo og daotan ngadto sa pagkabanhaw sa pagkahinukman sa silot. Kini mao nga pagtulunan magsuon atong ihatagan kini uluhan ang dakong panghitabo sa katapusan mga adlaw. Kamo kini man ang atong napili nga title. Kay kini gisulti ni Ginoong Jesucristo mga igsuon nga ang mga patay nga nasa lubong makadungog sa tingog. Mao ni ang panahon sa pagsagdaw. No? Mao ni ang panahon mga igsuon sa rapture. Now, sa pagsagdaw niya mga igsuon ang unang mubakod diha ni ana mao gyud ang katong mga nangamatay nga nakadawat sa kaluwasan. Pero katong mga nangamatay nga wala pa makaangkon sa kaluwasan kay masulabi ang pagkarelihiyoso, ipahisulabi ang pagkamahigugmaon sa mga kaibog ining kalibutan sama sa mga bisyo unya ining mga practice sa kinaiya sa kinabuhi nga dili gusto nga magpatudlo nga ana dining mga tao bitaw magsuon nga gusto ni sila nga sila magbuot sa ilang kaugalingon dili sila gusto tudloan dili sila gustong sawayon nya gusto na i-justify nila kanunay nga sakto sila ana kini sama pananglitan sa mga tawo mapahitason sa kaugalingon mga tao nga hiningi ang mga masinahon, masupok ang masinahon o gibadlumon. Kanang mga tao nga mga mapahitason sa kaugalingon. Kana bang sa ilang paguna-una sa taliwala sa tanang mga tao sa ilang palibot sila kinakalabaw ba? Kana bang paguna-una asus din sa naman na sila. Ako daghan kay kung naibuan.
Usa na ra ba nino kini bitaw nga sa mga sitwasyon mga tigulang na? O kana. O, kana mga tigulang lisod din natuduhan. Kay muyo sos kamo mga bata kamo wa pa mo mga tao na anak ko ni kalibutan, di ba mo na? Pero doon ay mga tao nagsuot nga tinuod na nga tigulang na pero hangtod sa pagkakaroon ignorante kayo mahitungod sa kamuputon sa Ginoo tungod lagi kay kuan po ba nabutaan po mga mata sa pagkareliyoso mo na nga tudloan ng Biblia dili sila mutuo sa Bible kay mutuo ra sila tabi-tabi mutuo sa mga chismis pero dili mutuo sa mga balita. So mo na nga Biblia gani mga igsoon neglected kani sa mga tawo reliyoso dili mo basa Bible. So kasagaran sa mga tao mga igsoon nga walay pugong sa pagpatuyang sa ilang masalanon kinahiya kini mga tao nga walay kahibalo sa Bible. Kay kung ang tao nahibalo kung sa gisultis Ginoo may igsoon iya man ang pugngan iyang kaugalingon. Mo na nga nag-ingon na bala ang kasulatan nga katong mga nanamatay nga nagbuhat og dautan sa ulay mga adlaw pud banahon pud sila human sa rapture na pay moabot nga 7 years great tribulation pagkatapos sa great tribulation na 7 years mo na dayto ang pagbanhaw sa mga patay nga nagbuhat og dautan unya moatubang sila sa hukmanan sa Ginoo unya pag atubang nila sa hukmanan sa Dios pahibawon sila sa ilang mga sala pagkatapos ilabay sa kalayo sa impierno. So ingon ana magsuon ang nitabo. Now, karon panahon na po kung ang tao mamatay nga wala siya maka-angkon sa kapasayloan sa sala kay mawala kay patingulan kay kulo, patingulan kay utok, no? Unya relihiyoso kayo, unya piling mo igsuon nga nasayon sa tanan. Mo na gitawag og gatbusong mga tao. Ining kamatay ngayon ana ang estado sa imong kinabuhi sa imong pagtuo. Ingon na bala kasulatan ining kamatay sa tao, ang iyang lawas isulod sa lumon ilubong sa minteryo, pero ang iyang kanang bukanaog sa impierno. Namuban ngayon din sila pagstorya, asa mo dayon na ba din ang impierno? Ang sulat mga isuon ni Ginoong Jesucristo, gisulat mga isuon sa ni Lucas nga gisulti ni Kristo naa diha mga isuon sa Lucas kapitulo 16, no? Tanaw na to ni unsay gisulti dire. Mahitungod kini mga isuon sa usa ka tawo adunahan. Kita kadungog naman taanay yung istorya. Lucas kapitulo 16 bersikulo 19 hatod ta diha sa bersikulo 31. Taas-taas man ni pero basahon man ni nato no para mahibaw-an nato makapangandam ta ba kay uso bayaron ng COVID-19. Uso kayo ng COVID-19. O yan, ini COVID-19, daghang mga matay, way pilion ni, mapastor man ka, maministro man ka, mapari man ka, maordinaryo kang membro sa simbahan, mabuutan man ka, mabuangon ka, basta mataptan ka coronavirus, o yan, dili ka matabang, patay gani ka. Paikot yung ka dito, kini ang pagkalata, sulod sa imong lungon dito sa minteryo. Kaya mo sa'y kapadungan sa tao pag mamatay, sulod na naglungon, ilubong sa minteryo. Ang lawas anak, mahimong ginangkanon sa ulod. Ulorong mangitag mamatay ta. Pero ang imong kalaki, kanaog man sa kalayo sa impierno, matod pa ni Kristo. Namo bang mga tao di mo tuo, sa ato pa, kung di ka mo tuo ni mga isuon, dili ka tinuod nga, dili ka tinuod nga Kristohano, kasi Kristo may kasulti. Akong basahon mga isuon sa Lucas kapitulo 16, versikulo 19, ngadtos 31. Ang kasulti ini si Kristo. Ato basahon nag-ingon dire. No? Ingon pa niya dire, dihay usa ka adunahan nga tawo nga binistihan og purpura, og pino nga lino, og anaa sa kahimtang nga haruhay matag adlaw. Og dihay usa ka makililimos nga ginganlan og Lazaro nga gipahigda sa iyang gangaan, puno sa mga kabahong. O nagtinguha nga makakaon sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa adunahan nga tawo. Dugang pa ang mga iro manool ug mutilap sa iyang mga kamahong. O kini nahitabo nga ang makililimos namatay o gidala sa mga anghel ngadto sa bakan ni Abraham. Ang adunahan nga tawo usab namatay o gilubong o didto sa impierno siya miangat sa iyang mga mata nga diha sa mga kasakit. O nakakita ni Abraham sa halayo o ni Lazaro diha sa iyang sabakan. O siya misinggit o miingon, amahan nga Abraham kaluy ako. O ipadala si Lazaro aron siya mutuslog sa tumoy siyang tudlo sa tubig o
o ipabugnaw sa akong dila, kay ako gisakit din hiniining kalayo. So mo ni diri sa kumuposa ko diha atong nakita diri mga igsoon ang duha ka estado sa kinabuhi sa tao. Ang isa pobre kay makililimos samtang ang usa adunahan nga tao. Silang duha parehas nga namatay. Sa diha nga namatay ang taong makililimos, sigurado kita nga gilubong ni sa sementeryo. Ilubong ni sa sementeryo, ang di ilubong mabaho man ang lawas. Sa diha nga lubong siya sa sementeryo o namatay siya tong orasa, wa patingali malubong ang iyang lawas sa sementeryo, pero ang iyang kalag batok pa gikuha sa mga anghel sa Ginoo o gidala kadto sa paraiso, gipalingkod siya sa sabakan ni Abraham. Mindot kay istorya no? Bisag pobre kay siya ni kalibutan na wala siya makatagamtam og nindot nga kinabuhi kay kabos kayo siya, pero ang nakabintaha lang niya mga igsoon mao nga nakaangkon siya kapasayloan sa sala. Oh, pero man dili makadadto dito sa paraiso kung dili ka nahimong anak sa Dios. Nakitang tanan mga igsoon kalibutan na ingon pa din ni Kristo Jesus sa Juan 8:44, mga anak ta sa yawa. Tungod sa pagkasala ni Adan ug ni Eva mga igsoon sa suko sa Dios, ang tanang tao sa kalibutan nahimong anak sa yawa. Pero sa diyang gitungha si Kristo Jesus ni sa kalibutan, sa diha mga igsoon nga si Kristo mikanaog o nahimugso siya sa kalibutan, ingon mga igsoon ang Juan 1:29, tan-awa ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Kinsa man sala niya kuhaon, ikaw ug ako nga mudawat kang Kristo nga tubugtong personal nga manuluwas, gikan sa atong pagkaanak sa yawa, kung atong gidawat si Kristo mahimo tang anak sa Dios. Karon mahimo ditang anak sa Dios nga anak magata sa yawa. Sa diha nga gidawat nato si Kristo nga atong Ginoo manuluwas, ang Roma kapitulo 4 bersikulo 7-8 nag-ingon, bulahan ang tao kansang kalapasan gipasaylo na o kansang mga sala gitabuna na. Bulahan ang tao kansang mga kalapasan dili na hinumduman sa Dios. Nagpasabot mga igsoon nga sa diha kay atong gidawat si Kristo nga atong buktong personal nga manuluwas, ang tanan natong mga kasalanan, ang tanan natong mga kalapasan gitabunan, gipapas o gikalimtan sa atong Ginoo. Mao na nga nahimo kang anak sa Dios. Sa diha nga atong gidawat si Kristo Jesus, nahimo kang anak sa Dios. O mao na mga igsoon nga sa diha nga ang imong kinabuhi gihatag nimo sa Ginoo, ang ika-2 Korinto 5:17 nagsulti nga bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo Jesus, nahimo ng bag-ong binuhat. Ang daan mga butang nagapanglabay na ug ang mga bag-ong butang nagapangabot na. Mao ni ang mahitabo mga igsoon diha sa kinabuhi ni Lazaro. Pobre si Lazaro, pero nakabatog siya relasyon sa Ginoo. Gidawat niya ang kapasayloan nga gitanyag sa Ginoo. Gidawat niya ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Pagkamatay ni Lazaro, ang iyang kalag gidala mga igsoon sa mga manulunda sa Dios dito sa paraiso sa sabakan ni Abraham. Karon dirita, ang tawo pugunong adunahan namatay, no? Kay tubig na, namay kung tubig na. Ang tawo nga adunahan ko mga igsoon ingon diri namatay. Pagkamatay, gilubong. O unsa ko no? O ingon pa diri mga igsoon, no? Ingon diri mga igsoon, no? O kini nahitabo. Ingon diri. Ang adunahan nga tao usab nas bersikulo 22. Ingon diri ang adunahan nga tao usab namatay o gilubong. Nawa? Ang adunahan nga tao usab namatay o gilubong og tanawa 23. O dito sa impierno siya miyahat sa iyang mga mata nga diha sa mga kasakit o nakakita ni Abraham sa layo o ni Lazaro diha sa iyang sabakan. So, siya mga igsoon nga tawo adunahan, silingan gid siya sa ni Lazaro kay nakailaman siya. Ang ato nakita dinhi, namatay po siya. Kay karon mga igsoon pertibin ini panahon sa coronavirus, pertibin daghan gyud mga dato namatay, agi namatay nga senador, no? Katong mga senador sa una, kato si Senador Alvarez ba to?
Patay yun. Namatay to sa COVID-19 ato pang isang tuig. So dunay mga kuan, dunay mga sikat o mga adunahan ng tao sa batong kining usa ka senior sa to clear sa ti apelyido ato basta kay senior to. No nga namatay po tungod sa COVID. Daghang na namatay tungod sa sikat nga mga tao, mga bantugan nga mga tao, mga dato, mga adunahan ng tao nga namatay sa COVID. Mao na nga dili garantiya nga ang mamatay kada ra gyud pobre ang mga dato yun ni mamatay kay kwarta dili na tinuod. Bisan kung sa kadaghan sa kwarta mamatay gyapon ka. Ingon diri may isuon sa istorya ni Kristo. Si Kristo kasulti ani ha. Ingon si Kristo, ang adunahan nga tao usab namatay og ilubong. Ug unsa? Ug didto sa impierno siya miyahan sa iyang mga mata nga diha sa mga kasakit. Buti pa sa pagmaiso nga karon ini atong kinabuhi ining kalibutan karon. Kung mamatay ka nga wala nimo atagin yung panahon ang Ginoo sa imong kinabuhi, ini kamatay nimo kanaog ang imong kalag sa impierno. Naa ang impierno karon. So, mo ni gisulti, dunay uban bitaw sa dito pa ko magisuon sa misyon sa aluran, ingan ko sa katikulan, nga maday kita na day kang impierno. Naa na day impierno ron, matud pa niya. Ingnan ako wa ko kakita sa impierno pero si Kristo gasulti nga na impierno. Si Kristo kasulti. So kung kitang tanan may isuod din nga nagpuyo ini nakita nagtuot nga amen may buntag. Kung kita nagatuot ta gyud ni Kristo, mutuot kita sa gisulti ni Kristo may isuod nga na ay impierno. Oh. So balik ka na kumitson. Yapong Domingo alas 11 mga igsoon namatay si Pastor Siangko sa Kapatagan Valley Baptist Church. Ako tong pastor. Pagka mga Huwebes namatay po si Bin Bagyo, ang kaning mayor ng igsoon sa kining ang Kapatagan, lungsod sa Kapatagan Lanao del Norte. Si Pastor Siangko dili dato. Si Juan kaning mayor pero kansa mayor siya sa una pero karon kuan siya kanini ang board member siya sa kanini ang probinsya sa Lanao del Norte. Kuan siya kanang board member siya kanang si tawo na. Sabi na mo na board member na siguro kanang sangguniang pang lalawigan. Namatay siya. Si Bin Bagyo dato kayo. Si Pastor siya po pobre. Pero mao ni nagsultong basihan nato sa senaryo dili mga igsoon sa Balang Kasulatan ingon pa diri o kini nahitabo nga ang makililimos namatay o gidala sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Unsa mga igsoon giingon diri ang makililimos sa istorya ni Kristo namatay. Pagkamatay mga igsoon siyempre sa may buhaton sa mga tao dito dito ilubong ang lawas ni Lazaro pero ang kanindot pagkamatay ni Lazaro anak urasa naay mga anghel sa Ginoo nga mikuha sa iyang kalag o idala sa paraiso dito sa sabakan ni Abraham. Ang tao po mga igsoon nga dunahan sumalat pa sa atong nabasa diri namatay po ang taong dato o gilubong o dito sa impierno miyahat sa iyang mga mata diha sa kasakit. Karon ang pangutana ngano maning taong dato na impierno maning ato bang maigsoon na impierno ni kaysa diri pas kalibutan wa kinatagi higayon ang si Kristo sa kinabuhi. Wa gyud panahon ang Dios sa iyang kinabuhi. Ang naa sa iyang kaning tingali una-una unsaon nga makakwarta ko, no? Tingali kay dato naman siya, lisod na siya kung sakto man ang gasto niya kung kwarta. Tanan na kalipay. Naa siya dito. Sige dito sa kahilayan, sige sugal ato sa kasino. Daghang na kwarta, wala problema sa kwarta. Dato kaya. Kaya, kapon tamas ginhawa kay makapalit ba? Bisa kung sa'yo gusto ka unon. Okay, dato kaya. Siguro, wala naman niya, makakitag mga tao may suna. Bugiro ka na, ganay kapag mo. Kinsa na mo. Kinitawa na palang tao ni mga suro, mga tao sa ilang tao, mga tao, mga pobre. Tingali, sa ipaglatang, mura na ni mga tao hanap, mga iro mga iring ra ni hayop sa ipaglantaw kay kini mga tawo dato may isuon kasagaran na mga bugiro ya mo pansin na og kaparehas nila og level amigo ana puros dito mga dato po mga sikat nga mga tao pero abi ninyo may isuon dili na garantiya kay piting daghan ang tawo pobre ron pero ang kinaiyak paskang
Mura po kinaya og dato mga bugiro kayo. Diyan na yung mga tao nga igsoon sa dito pa ko na-assign dito sa kay sa Southern Baptist man ko kani nag-work. Na-assign ko sa Maputi Baptist Church diha sa kinini ang Naawan, Misamis Oriental. Na ako'y gisulwining dito mga igsoon, ako'y gisaka dito gasulwining ni nga ang ilang balay mga igsoon ang ato bugon unya ang buko sa ilang balay sinasa nga kawayan unya ang ilang ganitong kusina atong tan-aw ang ilang kusina ang naiparte dito sa kusina nila gikuan nila bumbong dito kana ra dahon sa lubi palapat. Pero pag siya na nako sa pulong suno grabe yung mga insultan no. Grabe yun. Dito lang yung mga isulap ako pa ilo rin ko sa nga lagay sa istorya mga pagpang-insulto ka ng mga bugal-bugal pa. Piling bitaw niya nga magyalamon kay siya kay kuno lagi mo na kuan kuno siya dinala na pud picture basta kay dipindir lagi siya may kay istorya ba dipindir kuno siya. Amo to mga isuon nga ako siya gipangutana sa kaluwasan di kasi sa di man kita kasigurado ang kaluwasan din mo man hinungdan nga gano musimbat ka kay kamo kay taon maluwas ka-proud lagi kay nga tao kadugayan nagso dito lagi ko ni Alma giingnan man ko niya kamo man ko mga magsasangyaw sige ra maglakaw-lakaw para magsanyaw ang inyong Biblia kay kanang inyong tuyo ko na pangwarta ra man na kana ko mang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo pangwarta ko pobre kay nga tawhana ba bro grabe ka arrogant silutihan giingnan ko siya nga mao to magsubaslan pa nako ako pa siyang baslan ko nga ikaw ha ikaw ka mahuno nga giingnan pa nako siya brad basig na sayo pa ka na imo panuna-una ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo pangwarta. Kaya ginala ko siya, kay sultihan talaga kung pangwarta rin magsangyaw sa pulong sa Ginoo, hindi kung sa kainin mong balay, abos lang inan. Kaya klaro yung kay Brad, kung pangwarta rin magsangyaw sa pulong sa Ginoo, hindi kung sa kasayang balay, kaya tanawa rin yung balay. Waka ni kakapalit o, waka ni kakapalit isang tabla na lang para ibumbong sa iyong balay, tanawa yung mga to. Kung ganin mong gi-atop sa imong balay, kaya wakay kwarta ikapalit o sin, unyang maingon ka na ako nga, di ako karon kay ako ang pangwartahon. Ang sabi ako pangwartahon na yung mga sigurado mo ikang way kwarta. Nagkiana na ako pag-insulto. Kaya insultador pa kayo. Ang point na ko dali may insulto ba, dili kay dato ray mapaitas ko. Dili kay dato ra mo itaasugan mo. Dili kay dato ra mo aruganti bisan mga pobre. Mga isuon balik ta dire sa Balang Kasulatan. Kung kining dato mga isuon, nga perting natuha, arugante kayo mga isuon ni. Tungod kay dato siya pagkamatay na impierno wa gani, wa kinsa. Basta kauna-una ang kaluwasan babayran nato kwarta. No? Basta ang kadaghanan nato basta tong dinhi mga isuon pagkauna-una ta nga sige ra basta na ako kwarta, mamatay ko, luwas na gyapon ko kay namay kwarta nga ikabayad para paampo sa ako. Unsa gisulti sa Bible mga isuon? Ingon pa ning Ginoong Jesucristo sa Marcos Kapitulo 8 versikulo 36 37 ato na lang basahon para dili ta masipyan unsay gisulti diri. Matud pa niya sa 36 kay unsa man ang maginansya sa usa ka tawo kung siya makaangkon sa tibuok kalibutan o mawala ang iyang kaugalingon nga kalag o unsa man ang ikahatag sa tawo nga bukti sa iyang kaluwasan. Ang ipasabot ni Kristo pagsulti niya diri mga igsoon nga unsa kapuslanan ikay tag-iya sa entero kalibutan gipahayag ni Kristo nga bisan ang tibuok kalibutan dili paigo ibayad sa imong kaluwasan. Sa diretsong pagkasulti ang kaluwasan dili kabayran og kwarta. Bisan pag ang tanan nga bahagi sa kalibutan ibayad nimo aron maluwas ka. Nag-ingon si Kristo dili paigo ibayad sa imong kaluwasan. Muna nakita karon ng mga anak sa Dios kita, mga anak sa Dios, nahimo tang anak sa Dios, pinaagi sa pagtuo dili tungod sa kwarta. Muna nakita mo simba kita sa Ginoo. Kaya naman kini atong pagsimba kay isuon dili para maluwas. Ni simba ta magsuon tungod kay kita nakasabot nga ang kaluwasan hatag sa Ginoo dili nato mabayran. Muna pag isuon kanya, kita nga ngano man ang mga baptist nagtudlo man nga maglikay sa daotan. Magmapaugsanon, dili magpagarbo, dili magpataas ang kaugalingon. Ngano man, ingon na kasulatan ko nga ang tao nahimo sa Kristo Jesus bago nang binuhat. Ang mga tao mga isuon ning kalibutana
nagpuyo sa kalibutanong tinguha. Unsa man mga butang sa kalibutanong tinguha? O ni mga igsoon ang pagbati sa sala. No, at imo na basahon ang Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 ngadto sa 21, maunay practice sa kalibutan. No? Panampaw, daotang kaimo, pakikhilawas, kaulab, uban pa na niya, pagpatasa ka o galingon, pagkamasinahon, pagkagarbuso, pagkamadinauton, tanan nga matang ng sa sala. Naadi ang makita na ito bisan sa kinabuhi sa tao sa kalibutan, nga wala ng ibaw sa kamag-unan. No? Muna yung practice. Na, dili naman kay dato ang ingon ana, apil man mga pobre. Karon dirita, dirita sa Lucas may ison. Ang tao may ison nga adunahan, namatay o ilumong, o ingon diri og dito sa impierno. Siya nag-anto sa tumang kasakit sa 24 sa ingon niya. O siya misigit o miingon, amahan na Abraham, kaluy ako. O ipadala si Lazaro, aron siya putuslog sa tumoy sa iyang tudlo sa tubig. O ipabugnaw sa akong dila kay ako, isakit ni ining kalayo. Buti pasabot mga igsoon, pag mamatay di ang tao nga wala makaangkon sa kaluwasan, wala makaangkon sa kapasayloan sa sala, automatic, impirno gina. Karon ini atong panahon, pila ka buok ang namatay sa Impero Pilipinas. Sa Impero Pilipinas, gikan atong 2019 mga igsoon, gikan atong March 12 ang pag-declare sa pinakaunang community quarantine, no? Impero Pilipinas, suspended ang mga klase atong tumura. May ganito may igsoon kayo na. Nahuman na may mamukuan kanang exam ato sa among school. So March 12, birthday dito sa asawa. Dito may maigsoon ato sa Wingkul. Naana dahil kitanaw nila dito sa Facebook na nag-declare na dito nanay kanang gitawag og kanang gitawag og official declaration si kini ang mayor bisin Pilagnada nga tanan nga klase sa pagpubliko o sa kining pribadong eskwelahan suspended ya community quarantine na dahil ito. Gikan atong adlaw magsuon nga pagsunod sa coronavirus, pagsipa agad sa coronavirus hangtod karong adlaw. Ang pangutana pila na kabuk ang patay sa Impero Pilipinas. Dili nga isa ra ka libo sa akong libuan magsun mula bukapat sa mga 20 abot basta mga igsoon ibutang ko na lang ha dili mag-ibo sigurado kayo pila man namatay bisag ibutang ko lang 15,000 ang namatay. Imagine lang isa ka libo kadaghan ka isa ka libo ka tao perti na nadagana. Perti na nadagana ko sa kalibo og maibutang ta mga igsoon og moabot og mga 15,000 ang nangamatay gikan atong tuig taman karon mga igsoon. Nagpasabot og 15,000 ang yadto sa impierno kung katong nga tawanan ko kaluwasan. Mo na nagkaroon ng igsoon ang pinaka-busy. Mayon ta nga busy kayo ta diri sa kalibutan. Akong kitanaw man siya ang pinaka-busy ron og yung impierno. Kaya nag-ingon ang kasulatan, ining kamatay sa usa ka tawo nga wala makaangkon sa kapasayloan sa sala tungod sa ilang daotang kinabuhi, tungod sa ilang prinsipyo, tungod sa ilang kini gitawag og filosofiya sa kinabuhi. No? Tungod sa ilang mga opinion o pagsabot mga igsoon hitungod sa kinabuhi. Mamatay sila mga igsoon nga wa makaangkon sa kapasayloan sa sala kay nagpakabright sa kaugalingon. Mukanaog gid sila sa linaw nga kalayo sa impierno. Karon ang atong teksto nga gibasa mga igsoon sa Juan kapitulo 5 bersikulo 28-29 nag-ingon. Ayaw katingala niini kay ang takna nagaabot nga sa diin ang tanan nga anak sa lubong makadungog sa iyang tingog. O manggawas sila nga mihimo og maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi. O sila nga mihimo og daotan ngadto sa pagkabanhaw sa pagkahinukman sa silot. Nagisgot mga igsuon anak. Ang pangutana kanus man ni mahitabo pastor kini kay ato man gihatagan sa uluhan nga ang dako panghitabo sa katapusan mga adlaw. Kanus man ni katapusan mga adlaw mahitabo. Ang tubag mga igsuon duol na kayo sa mga kapanahonan karon.
Nga naman, mingon din mention nga moabot ang panahon nga ang mga anaa sa lubong makadumog sa intingog. Buot ipasabot diri mga igsoon. Unsa man ang mga pilimaton, no? Unsa man ang mga mahitabo nga nagpaghimatuon nga duol na ang dakong adlaw sa Dios o sa pagbanhaw sa mga patay alang sa dakong paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Unsa man ang pilimaton nga mahitabo na nga naa na ta sa katapusan ng panahonan. Una mga igsoon, ang gitawag og kamatay. Ang tilimanon nga naa karon sa katapusan sa panahonan nga di na madugay si Kristo mubalik sa kalibutan, ang unang tilimanon mga igsoon mao ang kamatay. Mao na nga kini coronavirus mga igsoon naa na ni sa Bible. Mabasa ba nato sa Biblia litra por litra nga coronavirus ang tubag mga igsoon dili man nimo makita o dili mo mabasa ang coronavirus sa Biblia. Pero ang iyang kinaiya, mao'y imong mabasa. Mateo Kapitulo, dirita magson sa Mateo Kapitulo 24. No? Kaya una na itong tiliman o mga igsoon, ang una na ito karon nga isgutan, unsa ang mga ilhanan nga ang mga ilhanan o mga tiliman o nga mahitabo sa katapusan mga adlaw. Una, kamatay. Basahon na ito mga igsoon sa gisulti sa Mateo Kapitulo 24 unya bersikulo 7 ug 8 unsay giingon kay ang nasod makig-away batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug adunay mga gutom ug pagdagsang sa mga sakit ug mga linog sa nagkalain-lain nga mga dapit. Bersikulo 8 tanan kini mao ang sinugdan sa mga kagulanan. Kini nahitabo karon mga igsoon nga coronavirus, sinugdanan lang ni mga kagulanan. Naapay mo abot. Mao na ngayon ako ninyo magpabaksin kita. Oh. Amot si Ma'am Zinaida, nabaksinan na ba ka, Ma'am? Wala pa ka magpabaksin, Ma'am? Wala pa schedule. Si doktor kay bana ni Ma'am Virgin nagpabaksin na. Primero daw ko niya mga vaksin niya, Ma'am. Yan, dibati, panugno siya. Pila po ito kaadlaw, Ma'am, niyang agwat-agwat ito, Ma'am. Pila, Ma'am? 2 weeks? 2 semana? Wala, sir. Naroon ba si Bryson? Naroon si Bryson? Akong ipang kuha na itong na mga bata dito, sir, nga. Ganang nga ang dili lang sa butong nga. Itong mga kuha dito ni Bertuto. Ito yang duha ka mga apo kay may mga bata man to. Akong ginana Berto, ay lang sa istiwato imo mga apo nga na mga bata gagmay. Unya si kuan po si Ma'am Zinay ito na si Ma'am si Ma'am Jin. Nagkuan na si kanina chat ni kuan ni nag-chat ko niya nag-text po niya dugay ba ang cellphone mo ni kuan bitaw Ma'am na biya naman niya dito kuan utong wa day ni mabasa. Utong ina na mong ayaw lang sa Ma'am kay naaro may bata. Salamat na si Ma'am Jane itong agad siya. So, nga na pero sige lang na naman si kuan din trato na kuan. So, karon lang kuan si Brad John ko na ko kuan si Brad John nga kato si Chinchin o si GR dili lang sa tungaon sa si Badro okay ra si Brad John magiyang kuan kato si Janjan o si Langlang. So sige ra. Ampo lang tas Ginoo anak nga kuan gyud. Kay balikan ako no nga. Ang solusyon na maging ani gyud vaksin ra gyud na. Ingon ang Bible mga igsoon kining tanan sinugdanan sa mga kasakit kay sa tinuod lang kini coronavirus na apay sunod ani. Napay sunod ani gyud. Napay mosunod ani kay ingon man sinugdanan sa mga kasakit. No. Ang solusyon ani mag-igsoon nga kita ma-safety ra ta kana ra yung pulong pagtuo, di ba? Kay pinaagi sa pagtuo, ingon na bala kasulatan nga naluwas ang mga balaang kinitaw mga tao sa karaan kapanahonan, ang mga balaang tao nagkaampon sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Ang ato ra gyud diri mag-igsoon, tuo ra man kita. Kay ako nagtuo magyud ko nga ang atong gobyerno wala pud na siya nagkuan bitaw og kini ang vaccine nga makadaot, no? Kay siyempre
Usay mayon ta nga mahadlok ta ron natay pobya tungod atong dingbaksya. Pero di magud ta mantingala ato kay katong dingbaksya magud mga igsoon is kuan magud to dinalian pud to siya kini dinalian man ni. Pero ang nakalahi lang ano magud kay matag gobyerno sa mga nasod nga kana bang mga high-tech nga mga nasod po kay ilang man gyud nang gitinuod sa ilang mga scientist kay sukarap ba ilang ekonomiya ang katong ding pagsiya mga isod kay negosyante ra to kay nag-develop og kuan pod kini ang tambal para sa dengue kay do na baya koy mga dengue outbreak ato nya wa pa toy insakto pa toy final na trial ila kay sinoy-noy no ato presidente ato panahon na kay naginangat baya kung eleksyon so gidali-dali siguro pila to ka milyon ang iyang gi budget unya siguro wata ka balo gamay ratong bayad ato kay testing pabaya po to iyang isugan ang Pilipino di tanawa say dapat idigana nga matay do ng mga bata tungod sa dingmaksya mo na kita karon nga natay kubya pero kung iso kini lahi mo ni lahi man ang ato karon dinalian gihapon tinuod ni pero dili po basta-basta nga mga scientist ang naningkamot sa pag-develop ani para masalbar ang ekonomiya sa kalibutan. Kapag gyapon ni negosyo magigyapon ni ba? Negosyo ani business man ni. Pero ako nakita mo isun mao ra man gini solusyon para mobalik ta sa normal. No. So sa ito buhaton ang pagtuo. Ingon na bala ang kasulatan ng isuon. Kaya ang nasod nakig-away batok sa nasod o gingharian batok sa gingharian o adunay mga gutom o pagdagsang sa mga sakit. Ang atong gipuit diri mag-igsoon kanang punong pagdagsang sa mga sakit. Unsay ingon niya sa bersikulo sa katapusan nga bahin sa maong bersikulo 7 o mga linog o nakalaylain nga mga dapit nga sa bersikulo 8 tanan kini mao ang masinugdanan sa mga kagulanan. Buti pasabot mga igsoon kini ato karon giantos mahitungod sa COVID-19 mga igsoon sinugdanan pa lang hindi pagkit ni mga igsoon mauni naapay daghang sunod ani pero unsa may atong gamiton mga igsoon pagtuo ra gyud mutuo lang ta kay abi ninyo mga igsoon atong giingon sa ato ang kagamahanan nga dili maayo magsigig lakaw-lakaw o dili lang importante nga lakaw dili kita bulakaw. Karon ang mga pastor mga igsoon lagi nakasad sila pagtuo sa Ginoo pero ang atong pagtuo sa Ginoo kinahanglan kuyugan ug kaalam sige lakaw-lakaw sige pagsilpi-silpi dito ana apel of fellowship mayroon ano mahadlok mga pastor nga luwas buta atong ginawat na punto si Kristo protektahan punta sa Ginoo humos naman ron tanawa di nangamatay kaya abi ninyo mga igsoon mahisgutan kini nato ang mahitungod sa pagtuo. Pagtuo kay basihan sa Dios aron ta makadawat sa kaluwasan. No? So kita nakadawat ta sa kaluwasan kalagnon. Pero gikinahanglan gihapon naton ikinabuhi ang pagtuo sa pagkakaroon nga panahon kay aron pa ta maluwas sa mga sakit ug balagyan. Kay lumiman ba nato parehas mga pastora? Tinuod na nga di ta mahadlok kay di naman ta maimpirno mamatay. Pero ang pangutana karon diri mao ba napay mga patay nga mga pastor nga nangamatay nga nakapadayon pas magwali sa pulong sa Ginoo. Mo na kita mga pastor dili ra pud kayo sobra ra pud kayo ang ato ang dili gamitan ba nato ang atong pagsalig ug pagtuo sa Ginoo ug kaalam. Kay kung mamatay ka karon sige ra tag suroy-suroy sa itag apil of fellowship tanawa kung sa hitabo sa mga dapit nga ingon ana ang nahitabo di ipang lockdown sila. Nangamatay pa sila. Niya karon makawali pa ka o mamatay ka. Dili nakakawali. So muna nga sa ato karon dili man na pagkasakto na mahadlok tag mamatay. Kay kitang tanan mamatay maging punta. Pero mao ni ihatagan ta sa Ginoo og kinabuhi aron gamito nato is pag-alagad sa Ginoo dili kay atong abusaran na atong kinabuhi. No? Ingon ana lang. So ang ato karon diri mga igsoon unsa mga tilimadon nga nagmatuod nga duol na tas katapusan ang tubag ng igsoon una kamatay. Kini karon problema nato sa COVID-19 mga igsoon tilimadon ni hapit na gid si Kristo mobalik kay matud pa diri mga igsoon sa iyang gisulti sa bersikulo 28 no
Juan Kapitulo 5, versikulo 28, matutan niya, ayaw katingala ni ini, kay ang tagna nagaabot, nga sa diin ang tanan nga anaa sa lubong, makadungog sa iyang tingog. Noon sa may kinsa may makadungog, nga mga naas lubong o dili mahitabo ang mga kamatay. Mo na daghang patay sa coronavirus. Naapag isunod nga mga sakit o balatian magsuon nga moabot sa kalibutan kay ingon man ang bersikulo 8, tanan kini mao ang sinugdanan sa mga kagulanan. Sinugdanan pala. Amen. May punta. Ni aman si Juan. Okay, sige, sulod. Then tapos lagyo ha, mag face mask. Okay. So, unsa pa gyud proteksyon? Ingon niya kay ang nasod makig-away batok sa nasod ug ang kingharian batok sa kingharian ug adunay mga gutom ug pagdagsang sa mga sakit. Dagsang nga mga sakit. Ug unsa pa? Ingon diri proteksyon, gubat, no? Makig-away ang nasod o kingharian batok kingharian, di ba kining tanan mo iso nagatuman ni sa panahon karon? Nasod to nasod. Sige hinagitay gubat. Unya unsa pa? Unsa pa gyud pag-igsoon? Gutom o uban ang mga linog. Kining tanan diskuta di na mahitabo og walay mamatay. Pangutana, kano saan mahitabo ning mga butanga? Kini umaabot nga pagbalik sa Ginoo nga doon na kayo. Kano saan ni mahitabo? Ang tubang igsoon, nagsugod na kahitabo karon ang mga tilimadon. Meaning nga hapit na gyud si Kristo mo balik. So, mao ni mga igsoon ang atong nakita diri. Pinadayag, murag wa na maputay kuan mo diretso na siguro ta do na man itulog ang atong isgutan tulong magkabuta nga mga atong giisgutan karon mga igsoon. Okay. So, pagpanghimatuon kay naman kas pangutana unsa man ang mga tilimadon nga nagapadayag nga hapit na gyud ang pag-abot sa Ginoo. Una ato nakita kamatay. Ibasa na to ang Mateo Kapitulo 24, 7-8. Ngayon ito sinugdanan sa mga kasakit. Dilita sa pinadayag, Kapitulo 6, 7 o 8 po. Mao niya ato mabasa. O sa diha nga siya nakaabli na sa ikaapat nga silyo, akong nadungog ang ingog sa ikaapat nga mananap nga nagaingon, dali og tan-awa, ug ako mitan-aw og tan-awa ang usa ka luspad nga kabayo, ug ang ngalan niya nga nagalingkod niini kamatayon, ug ang impierno nagasunod kaniya, ug ang gahom gihatag ngadto kaniya ibabaw sa ikaapat ka bahin sa yuta, aron sa pagpatay pinaagi sa espada, pinaagi sa gutom, ug pinaagi sa kamatay, ug pinaagi sa mga mananap. Kini gisulti diri megson kanang tanan kamatayon, gubat, gutom, unsa pa? Okay, nagistos diri magigsoon espada. Espada lang gigamit kay mo man ilang paagi sa unas gut kanini ang gubat. Unsa pa? Gutom. Unsa pa gyud? Pinaagi sa kamatay. Pinaagi kuno kamatay gid lagi. Unsa pa? O pinaagi mga mananap. So pinaagi mga mananap. Usa ang pastor manggawas usay. Pamaakon tag mananap ang tubag magigsoon ang coronavirus. Unsa man na kakaw na sa kagaw ko na magsuon gikan sa kabog o kulaknit o sa bitin. Mao po na istorya magsuon sa mga dokumentary nga nagisgon ana. Sa diretso lang pag-istorya ang kamatayon, mao'y tilimadon ang pagdagsan sa kamatayon, ang pagdagsan sa linog. O karon si panahon na di ba kabog lumog ta magsuon nga kapila gitay og linog ang Surigao area. Di ba? Karon mahilig kayo sa linog-linog, ang China gilinog. Ang Japan, dilino. Ita diri sa Pilipinas, apoy. Di po tayo isipin, daagyan po yung mga linog kung nahitabo. Gubat. O sige, gupon-hupon sa gubat. Gutom. Mga iksong sa nahitabo sa India. Grabe mga iksong pagkadagan ng patay nila dito. Kanya, ningon ang kasulatan mga iksoon nga nagsunod ang impierno. Sa diha ka mamatay ang tao mga iksoon. Kung nga niya madawat ang kaluwasan kandidato kinsa sa impierno. Mao bitaw na nga ato yung gidasig sa pagkakaroon nga maminaw kita sa pulong sa Dios. So sa tanan nga mga tao karon nga kadungog nato, no? Abot nato sa pagkakaroon, magpalingog-lingog ka gani.
Dili kanini muhatagan og pagtagad ang hangin sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. Delikado gyud kayo kung dili muhatagan og panahon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Okay. Ato na din na-discuss ng igsoon ang una mga igsoon nga tilimadhon. Kung mga igsoon in dakong mga kasakit nga gisulti dito sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 7 ug 8, ug nga gidasunan dinhi mga igsoon sa Pinadayang Kapitulo 6, 7 ug 8, kay pareha man na sila. Unsa may sunod nga tilimadhon, pastor? Kay mo man na napay coronavirus na, mga baryan-baryan na naman po na karon. Unsa pa gyud sunod, pastor? Ang tubag may sunod, human sa kamatay, ang sunod kalinaw. No? Human sa kamatay, migson, ang sunod may tabuan na kalinaw. Linaw kayo. Atong tanawon migson ang Episo. Unang Tesalonika de, unang Tesalonika. Human migson sa dakong kamatay, daghang may mata karon nga kini dakong kamatay, kay daghan man nga matay. Ang mosunod mga igsoon kalinaw. Matud pa diri sa unang Tesalonika Kapitulo 5, versikulo 1 tama sa 3, sa atong mabasa ini. Apan mahitungod sa takna o sa panahon, mga igsoon kamo wala nang kinahanglan na ako magasulat nganha kaninyo. Kay kamo mismo nahibalo sa hingpit nga ang adlaw sa Ginoo sa ingon nagaabot sama sa usa ka kawatan diha sa kagabion. Kaysa diha nga sila mag-ingon kalinaw o kaluwasan gikan sa kadaot, unya ang kalit nga kalaglagan nagaabot nganha kanila ingon sa pagbati sa usa ka babae nga nagsabak og sila dili makaikyas. Human sa kamatay ang sunod igsoon kalinaw. Mao ni nga magpabaksin ta. Human kung vaksin ay mabaksinated na tanan may igsoon, dili na ta magsingig sampung-sampung sa atong naong o gananaang face mask, di na ta mag-facial. Nga naman, vaccinated naman ta. Karon mga igsoon ang mabaksinan, ng istorya ni Ma'am Virgie kaganina, ang kana nito mabaksinan man igsoon, nga nang ingon ang atong gobyerno, nga bisag na baksinan ka, dili gihapon ka walaon ang pagtaon sa face mask o sa facial. Nga naman, kaya kung ako nabaksinan, ang coronavirus na makamatay, di na makaunsan ako. Pero, ang tao na wala mabaksinin, nga akong maduulan, maunay magka-virus. Kaya nga naman, ako, naasiguro ko'y coronavirus, di na makadaot ako. Pero ang tao na maduulan ako, nga wala mabaksinin, mautoy pagka-coronavirus. Mautoy posibleng mamatay. Muna nga mawala lang atong face mask o facial kada nakaw-lakaw na to, kung ang tanang tao vaccinated na, nahinumdumos na, nahinumdum mo mga igsoon sa kining ang kining manok. Kanang manok na igsoon kung magpabaksin ganinang farm diya, pananglitan. Diri nga farm, nagpabaksin sa ilang mga manok. I-immunize nila ilang manok. Unya ang mga silingan ana ng mga kamanukan, kuha gani na ma-immunize wa mabaksine, anak tanan ng mga silingan manok mahulog kinagkamatay. Tungod kay naa may nagbaksin sa ilang mga manok. Ingon ko na magsud ang mahitabo sa ato kung ang mga Pilipino, kitang mga tao na matakaroon ng virus o di ganito magpabaksin, maunay mahitabo kung pipila lang ang magpabaksin, ang uban na di mabaksinan, maunay delikado. Muna ka sa atong panimalay, butang ko pa nito sa atong panimalay, atong mga anak, wala mabaksin. So kita mga igsoon, bisan kung kita nabaksinan ta, magsige yato ta kadala ko na to, mag-face mask ta, magsige ta facial, mag-amping ta gihapon bisan na natay baksin, kay ngano, aron dili ta makadala o kagaw dito sa gawas o padala sa atong balay. Kay lagi dili na lagi ta maunsa kay nanatay baksin. Pero ang sakop sa atong balay, wa pa mabaksine. Mao man ay magka-coronavirus kay mahimo man tang carrier. Dili na ta maunsa sa virus pero mahimo tang tigdalang virus.
So, ingon ana na mag-isuot. So, sa diha ka kita tanan mabay makunta mabaksinan ta. Unsay sunod? Alinaw na. Muna ang tanaw mag-isuot pero umaabot nga December. Wala mga tao mabaksina na karon ang mga tao. Karon December mag-isuot, wala na. Napoy-lapoy na tani. Sige na pag ato Robinson, ato na tani o SA. Wala na problema. Basta vaccinated na ta, back to normal kita ani. Karon ra ison, kung ang tanan mga tao, dili na maigo sa virus. May nga ka, okay na. Ingon din naman sila gisulti sa balang kasulatan. Kaysa diha ka sila mag-ingon kalinaw o kaluwasan gikan sa kadaot, unya ang kalit nga kalaglagan nagaabot nga naha kanila ingon sa pagbati sa usa ka babae nga nagsabak og sila dili makaikyas. Sa ato nga mga nasayon sa Bible, nasayon sa pulong sa Dios mga igsoon, bisan ko ang kalibutan perti ng linawa. Safety na, wala, di naka, isa kung sa ng mga virus, pastor, wala problema, hindi na makakapot sa ato. Sipa na po mga igsoon, nindot kayo negosyo na po. Kung may gisulti sa Bible, may ingon ang mga tao nga, may ingon ang mga tao, layo na sa kadaot. Ang uban mga igsoon nga Kristohanon, kung sa gisulti diri, diha mga igsoon sa Lucas, dito ta sa Lucas kapitulo 17, 26 hangtod ta sa 30. Unsa may gisulti ni Kristo bahin anak, human sa kasakit, mubanos ang kalinaw. Human sa kasamo, human sa kakuyaw, mubanos ang kalinaw. Ato tanaw mga igsoon kung sa gisulti ni Kristo dire. 17 kapitulo 17 versikulo 26 ngadto 30. Ninyo dire og sama kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Mayon unya kini usab diha sa mga adlaw sa anak sa tao. Maingon kuno sa mga maingon kuno sa mga adlaw ni Noe unya kini usab ang mga sa mga adlaw sa anak sa tao. Versikulo 27. Sila nangaon, sila nag-inom, sila nangasawa, sila gihatag diha sa kaminyoon hangtod sa adlaw nga si Noe misulod ngadto sa arka ug ang lulok miabot ug milaglag kanilang tanan. Moto ato nabasa ng isa sa unang Tesalonika kapitulo 5 uno ngadto sa 3, ang mga tao tinuod nga naluwas bisag malinaw kayo kalibutan di gyud ta kumpiyansa. Pabilin tang Diyos nun, pabilin tang mainampuon, pabilin tang matinud-anon sa pagkalagad sa Ginoo. Kaya nga naman, karon kamatay, sunod kalinaw. Pero bisan og linaw na kayo, nindot na kayong negosyo. Ako lang padayon nagbasa, versikulo 28. Lucas 17, 28, unsay ingon. Sa samang paagi ingon usab ni ana kaniadto sa mga adlaw ni Lot. Sila nangaon, sila nag-inom, sila namalit, sila namaligya, sila nagtanong, sila nagtukod, apan sa mao nga adlaw nga si Lot migawa sa Sodoma, miulan og kalayo og asupre gikan sa langit ug mipatay kanilang tanan. Mao na mga igsoon. Human sa gisulti sa Ginoo mga igsoon nga tilimadon sa nagkaduol nga pagpalig sa Ginoo ang sunod mahitabo. Ang unang mahitabo mga igsoon nga tilimadon kamatay, sunod kalinaw. Ang mga tao ining panahon na, matod pa sa itong nabasa sa pagpalig sa Ginoo mga igsoon, linaw kayong kalibutan. Ang mga tao ining tungura mga igsoon, nayunay ng mga tao, wala yung delikado, layos kadaog. Matod pa dili. Sige na silang negosyo, matod pa sa panahon ni Lot. Disco dini bisan asa disco dagang kahilayan. Pista. Karon ang iso ang pista hilom kay ba. Kaning Mayo bitaw iso bulan sa Mayo grabe pista na. Hangtod yung first week mag iso sa June na pa na mga pista murag isa may pista sa bulan sa June murag si San Pablo mga siguro, San Pablo, San Pedro di ay. Initsahay tubig ba? San Juan. Dito sa ako to San Juan. San Juan to sa pamilya pa. Dito sa Aluran. Sa to Bilupi na siguro to. May pista ni San Juan dito. Juan Bautista ko rin ang initsahay kuan. Initsahay tubig. So, ingon na naman soon.
Sa panahon sa pagbalik sa Ginoo, dili ingon nga naay gubat, dili kay naay virus, dili ingon nga nagkalisod ang mga tao kay ngano man. Sama sa mga panahon ni Lot, ang mga tao na tumura matod padrig-pertig bisiha. Oh, sama sa mga nayon usab sa kaniadto sa mga adlaw ni Lot, sila nanaon, sila nag-inom. Oh, pista ni. Oh, sa pa, ngaon nag-inom sila namalit. Oh, grabe siging shopping ang mga tao. Sila namaligya. Niyusyo pati kusuga. Sila nagtanong. Kita ko sa YouTube ni Bryson. Nagtanong na tutorial si Bryson. Oh, nalay siya YouTube ito. Kita may nag-subscribe mo ito si Charity. Oh, so, nagtanong. Pero mga isa may taga. So, nagpupot yung pasabot na pastor. Dili na tamanan naman. Tanong ka, oy. Pero ang point na to, dili may isuot ba? Doon ay mga tao may isuot nga wala yung panahon ng Ginoo. Kay sige na lang nagsuot nga, negosyo. Baka itong negosyo? Kusok kay negosyo. Ang uban sa panahon ng isuot nga si Kristo mo balik, ang negosyo pati kusok ka. No? Ang paglampo sa nasod, pati mga isuot, lingaw kayo mga tao ng panahon na. No? Human sa kasamo, human sa kahadlok, human sa kamatayon, kalinaw mag-isuot ng mga tao, makalimot na Ginoo. Di na lang ako masam kaya wala naman tayo panahon. Mao na ito mabasa sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 1 ngadto sa 5. Nagisgot kini mga isuon sa napulo ka mga babaeng birhen nga gipasumbingay ni Kristo. Kanus ka mahitabo ning napulo ka mga babaeng birhen nga ang 5 buangon ug ang laing 5 mga magialangon. Ang gipasabot ini magison sa pagbalik sa Ginoo. Bisan ultimo ang mga tawo nakaangkog kaluwasan murag makatulog tungod sa kanindot mga isuon sa panahon. Sa maong panahon o kalinaw nga temporaryo. Adi siguro ni mga uban mga Kristohano ni magduda, tinuod ka tong pangwalis mga pastor no. Murag season for season lagi siguro sakit o balati. Ang katong hitabo nga coronavirus o mga barya nilabay na ito, karoon ito tininutan yung panahon na. Yung pagbati sa mga tao na gusto mo, walay Kristo mo balik, oy. No, walay lino, wala. Basta kayo wala na. Pero ingon ang pala ang kasulatan sa diha, na moingon ang mga tao, kalinaw o kasiguruhan o layo sa kadaw. Kung sa kuno, mukalit pag-abot ang anak sa tao, nga matod pa ni Ginoong Jesucristo mag-ison sa pagbalik o niya sa anak sa tao, makakaplag pamata sa punto. Kaya mismo ang mga Kristohano, murag, ginaganahan mo to. Murag di mo siguro pa bumalik yung Ginoo. Magkaana ba? Pagkasulti nga, murag di Ginoo bumalik ang Ginoo. So, dili na tamang sun sa ikatulo, human nga mahitabo ang kamatay, dahil kalinaw, ang sunod ng igsoon, mga ng pagsaklaw. Wa naman tayo, panahon, okay, mga bisigulo gusto na pupasahon dili. Pero wa naman gito tayo oras, isaylo na magamit ta. Alas 10 naman. Ako na lang mag-isuon, diretso na lang nagbasa ang mga butang, unsay, unsa man ang angay na itong himuon, samtang buhi pa kita, o nagpaabot sa mahimong mahitabo sa atong kinabuhi. Sa mga mahimong mahitabo, samtang kita buhi pa. Unsa man ang angay na itong buhaton? Kay ang mga tiliman, unaan naman, kamatay, kalinaw, ang sunod, kay mao naman ang rapture, o pagsakgaw, umanana. Unsa may sunod na to? Unsa may itong himuon, kasamtangan ng buhaton sa pagkakaruna may igsoon, ngunit, mutuo kita nga ang pulong sa Dios dili gayon kasayo. O na ang buhaton? Mutuo ta nga ang pulong sa Dios dili gyud mahitabo kasayo. Juan 5:24 unsay gisulti? Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo. Na bisan kinsa nga mamati sa akong pulong ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhi walay katapusan. Ug dili na mo adto sa pagkahinukman sa silot, apan nakatabok na gikan sa kamatayon adto sa kinabuhi. Buti pa sabot ana nga pagkasulti, mutuo ta nga ang pulong sa Dios dili gyud masayo. Di na to gikalimtan ang iso nakita naluwas sa grasya. No? Naluwas ta mag-isuon sa grasya. Kanang grasya nakaluwas na ito mga sa Kristo. Mutuo ta na. Ikaduha, atong mahimo. Atong ipakita ang atong pagkalinuwas. Pilipos 2:12. Unsa may gisulti sa Pilipos 2:12? Ipakita ang inyong kaugalingong kaluwasan. Gitawag na magsulog kaugalingong kaluwasan, kay
Kay kini akong pagkaliniwas, di man ako pwede maigsuon nga ako ni Ginoo, ako Ginoo luwas naman ko. Kini siya Ginoo, wa man ni siya maluwas. Alam ni Ginoo para sa ako dili una na. Tagsa-tagsa tagkaluwasan. Ang atong manluluwas si Kristo. Ikaw kung nakadawat ka kang Kristo, gitawag ka og luwas. Ingon si Apostol Pablo, ipakita ang inyong kaugalingong kaluwasan. Samtang maligso nagapaabot tas magbalik sa Ginoo, kinahanglan magkinabuhi tag luwas. Ana ra ang pinakasimple nga punto na to. Mo ni ang ato mahimo. Ipakita nato nga luwas kita. Dili kay mo nga ako luwas ako sa maginaon sa luwas mi buhay. Lagi mo na imong pagtuo pero ang pangutana nilampos pa ka sa gisulti sa Ginoo ipakita ang imong kaugalingong kaluwasan. Sa ako lang pagpakita pastor. Dili ipakita nimo nga lahi kas kalibutan. Ana di ka mo compromise kalibutan. Kung unsay gustos ka, unsay usos kalibutan, unsay gibuhat sa kalibutan, parihabutan nila dili lahi kita. Mo na magsuon. Ikatulo, katapusan. Atong ikinabuhi ang kinaiya sa pagkakarnero sa Dios. Atong ikinabuhi ang pagkakarnero sa Dios. Unsa man ay gisulti ni Kristo, 1 Jes 27 ngadto sa 29 pila. Ingon niya, ang akong mga karnero namati sa kuntingog. Sa atong pagkaigsuon kita kung atong ikinabuhi ang atong pagkakarnero sa Dios, mahilig ta maminaw sa pulong sa Dios. No? Ang akong mga karnero namati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagasunod kanako. Mo ni gisulti ni Kristo. Buti pa sa kung dili lang kay taman ta nga minaw, musunod ta sa iyang gisulti. Unsay ingon niya? Nagahatag ako kanila og kinabuhing dayon. Kanang kinabuhing nga dayon nga gisulti ni Kristo may Jesus mo iso, mo nang kinabuhing dayon nga matarong. Dili sa kalibutan, di mata perpektong matarong, pero dili nagtuon pa sa pagkinabuhi matarong para sa perpektong kinabuhi sa langit. Mo na may igsoon na ang Kristohanon dili gyud may tabo nga ang Kristohanon huli. Kay pastor di pagkalindot mo explain mo may igsoon og kaluwasan labi na kana gitaw funeral service na namatay, grabe mo halin kaluwasan. Pero tanaw ko ni sa mong video, may lagi ka kang muhalin kaluwasan, pero pwede man yung pulihaw. Kaya kay respeto sa imong inahan o sa imong isoon, sa imong magulang na pastor. Pastor ka, pero hindi ko ka mo respeto sa imong kuhan. Buli ka yung sinutihan. No? Kung ikaw, kuhan ka, nakailan ka Ginoo, dili ko na mapakita na maayo ka sa mga tao, kinanglan ko na sa imong kapwa, maayo ko ka lang sa imong pamilya. No? Nanglan nga, kinabuhi mo, dili mo bulag, ang imong gisulti, dili mo bulag sa imong binuhatan. So, yung pa niya, ang akong mga karnero nakaila sa ang akong mga karnero nagapamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila o sila nagasunod kanato. Nagahatag ako kanila kinabuhi dayon o wala bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong mga gamot. Ingon pa niya, versikulo 29, ang akong amahan labaw sa tanan, o wala bisan kinsa nga makaagaw, o wala bisan kinsang tao nga makaagaw, gikan sa kamot sa akong amahan. So kita mo iso ito nakita mo ni, ipakita nato ang atong pagkakarnero. Katapusan, unsay saad sa Dios alang sa tanan nga nagkinabuhi niini. Unsay saad sa Dios alang sa tanan nga nagkinabuhi niini. Una, diretso na lang ko dunay saad sa ganti. Hebrehanon kapitulo 10 35 hangtod 37. Ingon ang kasulatan igsoon nga kita kung imong basaw ng Hebrehanon 10 35 37 naa diya magsuon ang saad sa ganti. Revelation pinadaya kapitulo 22 bersikulo 12 ingon si Kristo, ako mobalik sa madali ug uban kanako ang akong ganti ngadto sa matag usa sumala sa ilang binuhatan. So kung nagkinabuhi ta mga igsoon, kanang atong pagkinabuhi subay sa kamatuoran, ang Dios nagaandam og ganti. No? Kay kanang pulong ganti mo nay katumbas diha sa imong pagpaningkamot pagsunod sa imong kabubuton. Ikaduha, nga saad sa Dios alang sa tanan nga nagkinabuhi niini. Ikaduha, gahom nga nagpanalipod.
gahom nga nagpanalipod, unang buwan, 5:18. Kung kita nagsunod, kinabuhi ta subay sa kabubuton sa Dios na ay gahom sa panalipod. Ingon niya mag-isur, ako lang lapitan, kamo na lang basa ani, unang buwan 5:18. Kung sa ingon niya, ug ang dautan dili makahilabot kanimo. Dili ta mahilabot sa dautan, mo na isaad sa Dios. Basta maglakaw ta subay sa kabubuton. So, pagpangilabot sa yawa, may isod kung nagkinabuhi kas pagtuo, pag-ingon sa atong gobyerno, dili yun mo maggawas-gawas, dili ta mo gawas. Kaya nagkinabuhi pa ta sa pagtuo. Dili ta mahilabot sa virus. No? Ikatulong katapusan may ison. Kung kita nagkinabuhi sumala, ha? Kung kita nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios, ang saad sa Dios mga ison mo ni tunay trono ug mansyon sa langit nga giandam alang nato. Pinadayan kapitulo 3 versikulo 21 unsa ingon ni Kristo, ang bisan pinsan makadaog akong palingkuron sa akong trono tupad kanako. Ingon nga ako nagmadaogon og milingkod ako sa tuo sa akong amahan. No? May trono, giandam ng Dios. Juan 14, 1 kadto sa 3, unsa giingon ni Kristo, ayaw itugot nga masabot ang inyong kasing-kasing. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga mansyon. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. O kung ako makaadto na dito, makaandam na dapit alang kaninyo, mubalik ako aron sa pagdawat kaninyo. Aron bisag asa ako, ato usab kamo. Buti pasabot na isun gisulti ni Kristo nga kung kita nagakinabuhi sa iyang kabubuton, iyan ang gisaaran. Makalingkod ka sa trono, na trono nga giandam ang ginupara nimo, unsa pa napay mansyon nga bulawan, natutuloy-anan sa langit. So, ang importante lang mga iso mo ni, mutuo kita nga pulong sa Dios dili gayon masayo. Ikaduha, atong ipakita ang atong pagkalinuwas. Ikatulo, atong ikinabuhi ang kinaiya sa pagkakarniro sa Dios. Mo na mga Kristiyano, ngano na mo man ang ay natong buhaton. Tungod kay ang mga tilimadon sa pagbalik sa Ginoo na anak. Unsa man, una kamatay, ang sunod nga mo abot kalinaw, ug ang ikatulo mao ang pagsakgaw. Samtang nagapaabot ani mao nga butang, unsay angay natong buhaton. Mutuo kita nga ang pulong sa Dios dili gayon masayo. Atong ipakita ang atong pagkalinuwas, atong ikinabuhi ang kinais pagkakarniro, kay naay gipasalig ang Dios. Dunay saad nga ganti, gahom sa pagpanalipod, ug dunay trono o mansyon nga giandam ng Dios dito sa langit. Kana mansyon ang kamatuoran. Hindot pa kay discuss ang mga bersikulong na adya, wala tayong panahon. Ato sa pag-ampo. Amahan na mga lagitnon, salamat sa imong pulong o nining kabuntagon, itugod o Diyos nga ang imong mensahe magkabatuglo na sa mga kasing-kasing. Taliwala nining pulga Ginoo sa among kinabuhi karon nga diin nagbalik-balik ra gid nga problema. Wa may mahibalong Ginoo basin paglabay na pud diyan o Ginoong Dios nining ining mga adlaw sumala sa tika takda Ginoo nga mahuman ang MECQ mga pizza 16 Ginoo at kabalong Ginoo ay kabalong ng mga tao kung sisunod nga deklarasyon basig mobalik na pud enhance community quarantine o musamot Ginoo nga daghan mga matay sa gutom, daghang magakalisod na pud busa o Dios nining atak na sa Ginoo sa kabuntagon, ikaw ra man gid Ginoo ang nasayon sa unahan namo. Ang pag-ampo nga bisag unsa pang mahitabo sa kalibutan, kami Ginoo imong i-prevent sa bisag unsa matag sa kadaot. Ug among pangayoon o Dios ang imong yung panalipod. Imo kami protektaran aron nga gamiton nimo Ginoo sa kanunay sa pagpakaylap sa imong pulong, sa pagwali sa imong pulong, sa pagpakita sa kinabuhi Ginoo. Matarong ang bala at subala sa imong kabubuton. Dalaygon ka o Diyos, ang tanan mong himaya ang ibalik nimo sa ngalan ni Kristo Jesus among maluluwas o Ginoo. Amen. Okay, di ta maglangan ng iso atong ihatag ang panahon sa ato ang sugliden para sa pagpit sa kadungaan sa ato ang pagsimba, no? So atong ampo sa Ginoo nga karon umaabot nga Domingo unta, mawala na ning deklarasyon sa MECQ para nga makasimba naton atong mga kauban nato na ay mga bata, no? Jesus ang ligon ng Ginoo, salamat kayo. Atong ihatag panahon sa atong song leader. Wa matay representation sa bata, no?
sunod na Domingo. Okay, sige, sa itong pagsunod, sugod sa itong ikulang ang sa pagpalipaw na itong mga hymnals. Ang hymn number 13, Are You Washed in the Blood? Sa itong hymnal number 13, Are You Washed?